ए दी बेस 4 किलो पुओ बोली पड़ी न से बाहर को नले एठी कान धरकी ना आंठाओ हाउ ठीक अछि मु पचार बही बंद कर बही बंद कर तमे भी बही बंद कर तमे आसा दिलो बोली सुनो खाली बही बंद कर तम ठर पिला देखि कहि दे आभास आभास को हुआ पुओ भी नती कहबो को तमे बा 4 जण ना 5 जण आइथिलो दिया आइथिलो कहबो को ताहा बंदिश करे एठी कान धरकी आंठा एठी कान धरकी आंठे सीरीज हां साइड जे मारना करे की ସେଇ ଦିନ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିଦେବି 2 ଜଣ ତମ ହଉଛି 5 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ କେତେ କ୍ଲାସ ଆସିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ନ ଆସିଲେ କେତେ ଭୁଲିଯିବ ତମେ 5 ଜଣ କାନ ଧରି ଆଣ୍ଠ ତମେ କୁହ ଇସ୍ତ ଗୋଟେ ଇସ୍ତ ତମେ କୁହ ପ୍ରଭୁ କାଳି କାଳି ତମକୁ କହିଲି କଣ କଥା ଖାତିର କହିଲେନି ଯଦି ପାଠ ପଢି ଆସିନା କି ଆଣ୍ଠଉନ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଅ जाओ तमे 5 जण को बाहर पळाओ क्लास खाइली जे सफा के କିଛି ଭୁଲିଅ ନାହିଁ ନା ବାहर ପळାओ तमे कुह हाय हाय 2 जण कान गपुत काई पाटी चुप करी बस कुह कास कास तमे कुह होची कास फुला आउ होची कूଳ कूଳ जो कास हुए कूଳ कूଳ तमे कुट 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 आउ किए तमे कुजन कुजन बय देखी देखी देखु जा तमे को हाय काई तमे पटु आसले फास्ट बसलो तमे एठी बस तमे ता पाखरे बस तमे तो दीटा बस अछि तमे एठी बस परीक्षा गोटे मासे माने 2 मास नाही बसी गपु जन कियो मो छडा साइड बसी गलेनी एठी बसले गपिबनी मुआ देखा देखि ले गपुबा पिला देखुना मुस्ते होजनी अंश अंश तमे को अनिल अनिल बढ़ी आसना दीदी मन कहीं नहीं मन आउ किए तमे तमे कुह अस्सी अस्सी तुम 4 जन को कहली आंठा माने बाहर को जाओ तुम भाई पनिशमेंट होचे तुम भाई पनिशमेंट आजी आउ केते ठकिबो वर्ष सारा तो ठकी ठकी ना आसिलो हां आ केते ठकिबो एई थोड़ा मो हाथ उठीची कहलो देखि देखि देई तो बोधे को लाग देखिला पढ़ छी असुर असुर बचन एपटा पचार तो पढ़ा
गुणी 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 ये तुम कहब बुझिबा तमे मझी कहला चिरा चिरा कुह तमे चूड़ा चूड़ा सरीगला ना ना आउटा अछि केसर केसर कुह तमे केसर केसर तमे कौन चल आम पढ़ा तुमको कौन मो कथा किसी खातिर कहला गोटे को दीटा असुर कोठी कहल असुर हाँ आउ चार जण काई पाठ पढ़ी आसुन हाथ कौन होइथिला कोड पिछे कोड हाथ टिके पछले को दी तीन थरा जण को धर हाथ टिके ओ तुम बहुत देखी कि जण साଙ୍ଗ ही हाथ टिके जा तमे जे पुओ पिछि तम गोटे थरा कहिलो पुओ पिला केही भी हाथ टिके ए आगो दिन तो आथिले से जानि ना तमे पांच जण भितर की हाथ टिके तमे गोटे हाथ टिके जा कोडी हाथ टिके दिलो छुआ बिल्कुल पाठ पढ़ुଛନ୍ତି तपस्विनी पत्र तपस्विनी पत्र कविता गोटे सजो प्रबंध सैला कविता गोटे सर गल्प लास्ट को आउटे 3 दिन सर पड़ो काली 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 तुम एग्जाम अच्छी ना दबनी एग्जाम दबन काली भाई विषय सब पढ़िबो मु जा पचारि आज ग्रामर गोटाई राति रे पूरा पंडित होइबो न गोटाई राति रे सब पंडित होइबो हां जदी पढ़ी हो से पढ़ी हो टाइम दे हो वर्ष फास्ट तो जा करलो भल परीक्षा आ मास डेढ़ मास तापर भी तुम माने पढ़िबो सी किछि ना ओडी बढ़िया कितने पेज है हां पिला के जान हां देखो कवि परिचय आगे देखो तापर ए कविताटा स्टार्ट दबा छोट कविताटा भलो अछि कहत कविताटा स्टार्ट कर आई मन ध्यान दे सुनो कल परीक्षा रे विषयटा पढिबो अब ना कोड पांच देखो किए ना गंगाधर मेहर जानी छ गंगाधर मेहर जानी 10th रे थिला गंगाधर मेहर हां आ तमे देखो को जानी थि मन करते करते
এই গঙ্গাধর সঙ্গে লেখা ওটাই ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ମନେ ପଡିବ। ଆଉ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଛି 1862 ମସିହାରେ 1924 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ନା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ହଉଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୀଚକବଧ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରସ ରତ୍ନାକର, ପଦ୍ମିନୀ। ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସରୋବରରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ରଙ୍ଗାଜୀବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସୁକୁମାର ସାହିତ୍ୟ ସରୋଜ। କଣ ନା ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢିବା ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। କବି ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାରେ ଜଟିଳତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନଥିଲେ ବାଣୀର ଆରାଧନା। ଦେବୀ କୃପାମୟୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କରୁଣରୁ କବିତା ରଚନା ତାଙ୍କ ଏଇ ସେ କବଟା ଟିକେ ଆଉଥିଲେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପଡିଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରତା ବା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆମର ଯେମିତି କଣ କହିଲ ଯେମିତି ସାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂର୍ଖ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ମହାଭାରତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିପାରିଲି। ସେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଅତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗରିବ ଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଯେ କି ମାନେ ସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବି ପଇସା ପାଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ବା ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ କେତେ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିବାକୁ ମାନେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛି। କବି ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଦୃଢ ସମର୍ଥକ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ, କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକାବଳୀ। ମାନେ କଣ ନା ସିଏ ବହୁତ ଯେତିକ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦୁମତୀ ହଉ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ହଉ, ପଦ୍ମିନୀ, ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କୋଉଠୁ ହେଇଛି ରାମାୟଣରୁ ଆସିଛି। ସେ ବହୁତ କାବ୍ୟ କବିତା ଯାହା ବି ରଚନା କରୁଥିଲେ ସବୁ କଣ ନା ପୁରାଣ ଆଧାରିତ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ୱର ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଭାବରାଜି ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ପରିହାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ୍ତ ଓ ଅପରୂପ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନନ୍ତ। ମାନେ ସେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ କଣ ନା ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ଦଉଥିଲେ। ବହିର୍ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତର୍ ପ୍ରକୃତିର ମନୋଜ୍ଞ ସମନ୍ୱୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ମାନବାୟନ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନାରୁ ସୁଖ ପାଠ୍ୟ କରି ରହିଛି। ମାନେ ଦେଖ ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ରଚନା ହଉଥିଲା କିଏ ନା ରାଧାନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇ ସମୟର ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ ବା ରାଜନୈତିକ ବା ସାମାଜିକ ହେଲା ବା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ହଉ ବା ପ୍ରକୃତି ହଉ ତାକୁ ନେଇକିନା ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା। ଏଇଥିରେ ବି ଅଛି ମାନେ ସୀତା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଟିକେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ନା ବିଷୟ ପଢିବା? ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପଢିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଷୟ ଛାଡିଦବା। ଦେଖ ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ ଧ୍ୱଜ ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ? ସୀତା। ସୀତା ଲେଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ପତ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଜହ୍ନି ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ଶରଣ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କଣ? ଶରଣ ପଶିବା ବା ଆଶ୍ରୟ। ବଶ୍ଚଳ ଅର୍ଥ କଣ? ପୁତ୍ର ବା ପୁଅ ହେଲା। ଧ୍ୱଜ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ପତାକା। ପତାକା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୱଜର ଅର୍ଥ ବି ହବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା। ଏଠି ପତାକା ହବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବି ହବ। ରିପୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଶତ୍ରୁ। ଆଗେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଗଜାଙ୍କୁଶ। ଗଜାଙ୍କୁଶ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ଗଜ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ହାତୀ
अंकुश अर्थ होची कोन हाथी को माने जी आयत करंती हैला एठी कोन कहलिछि ना शत्रु को जी आयत करंती सी होचंदी किए ना रामचंद्र हैला गजब गोसाटी कह जायछि रामचंद्र दुख गिरी ब्रज जहि देखंती विदुष विदुष किए ना पंडित माने से माने लेखक कहउछंती कि पंडित माने रामचंद्र को माने कोन भाबंती ना सी होचंती शरण माने निज पुत्र परी जेते तांको माने तांको पाद तळको आसुचंती शरण नबा पय से समस्त की पुत्र भलिया समस्त की आश्रय दियंती आउ कोन ना सी होचंती श्रेष्ठ कि रामचंद्र आउ कोन ना रिपु शत्रुଙ୍କର गजामुख माने जार माने शत्रु मानंकु जेमिति हाथी को तार मालिक जे माने गोटा अंकुश जेति गोटा जीवन जेमिति घोड़ा को एमति जो ता बेकर गोटा फिता लागिथिबो से जुआडे कहबो एमति बुलिबो से जाय तमति से कहते हाथी को जेमिति आयत करी तार अंकुश दरकार सेमिति शत्रु मानंकु आयत करिबा पई रामचंद्र जन्मग्रहण करिछि दुख गिरी वज्र जहि देखंती विदुष कौन ना दुख गिरी जदि गोटे मनीषर जीवन में जदि दुख रूपक पहाड़ भी आसे गिरी अर्थ कौन पहाड़ पर्वत है सी कौन ना ताको वज्र पकईकी से दुख को खंडन करती बुझिपाइल जमीती तमर गोटे फास्ट इयर रे थिला ए जो एई जो की विषयटा तो मित्रता विषय थिला मैनाक पर्वत आगे थिले पर्वत माने सब उड़ी किना एठी जाई सेठी पडुथिले नहीं सेठू तापर सेमाने इंद्र को प्रार्थना कले इंद्र सेठू कोन कले ना घड़घड़ी माने वज्र प्रहार द्वारा तांकर जो पक्षी की सब छेदन करथिले केमती सी कहउचंती जदि गोटे मनीषर माने जीवन रे जदि दुख रूपक गिरी भी आसे रामचंद्र ताको कोन करबे ना वज्र प्रहार करिकि ताको सब छेदन करिबे राजा राजेश्वर को से पद पद्म द्वंदे तीन भिकारुणी दुरु नत सिरे बन राज राजेश्वर किए रामचंद्र है रामचंद्र माने दुईटी पाद को से पद्म सहित तुलना करछंती रामचंद्रଙ୍କର दुईटी पाद पद्म रे जेतु से आगे चिट्ठी लिखुछंती आगे कोन तुम चिट्ठी रो मर्मटा लिखिबा आगे जहा तुम सांग कति लिखो कि मोर प्रियर सांग कि मौसा मौसी को मोर प्रणाम देन एमती जेहेतु से रामचंद्र पाखु चिट्ठी लिखुछंती से कहउछंती कोन ना दिन भिकारुणी दिने गुरु नत सिरे बंदे नत माने ना तांको माने मुंड नुआई के नमस्कार करि से कहउछंती रामचंद्रଙ୍କର दूरରୁ थाई कारण रामचंद्र थिले अयोध्या रे सिए थिले कोठी ना वाल्मीकि को आश्रम रे के थिले सीता देवी थिले से सेउटु तांको कहउछंती पत्र माध्यम रे मुंड नुआई के सिर नुआई के तांको नमस्कार जणाउछंती ना से दिन भिकारुणी काई ना रामचंद्र तांको कोन करथिले ना बाहर कर देथिले कोन काई बाहर कर देथिले जानि छ काहे कि सियाडे की आसी की वाल्मीकि आश्रम रे रहउथिले कोन बे रावण कोन राज्य रो कोन ना मनार करथिले आइथिले तापरे माने घरे जणे माने गोटे जनक स्वामी स्त्री रो झगड़ा लागे तो सिए कहिथिला कि सीता देवी एते बड़ देवी हेगी सिए जाई कि रावण पाखु एते दिन रहि कि तांको रामचंद्र रखिले कि हां सेठी तांको स्त्री स्वामी को झगड़ा सुनी कि रामचंद्र कि नाही मु भी माने मु जदी सेटा समस्त भाबुछंती माने से राजा थिले ना समस्त जदी भाबुछंती ताले मु भी सीता देवी को दंड देबी सेति पई देकिना छाड़ देकिना आइ बाल्मीकि बात तापर देखो एई गोटाई पद बुझिला त परिबाकू मधुआसा तिमिरे भेदन कातरे कांतारे थाई करे निवेदन परिबाकू मधुआसा मधु अर्थ कोन माने मधुर बा नुवा भी बा मिठा हला तिमिर भेदन तिमिर अर्थ होची ना अंधार कातरे कातरे अर्थ होची तमे कोन सब कष्ट शब्द लिखना सब पंडित दल होई ना कोन बुझी बुझी करनी पेंसिल हेले ठीक लिखुना कातरे अर्थ होची दुख रे कांता अर्थ होची जंगल रे हला से कहउचंदी कि मु एई जो जंगल अंधकार जंगल भीतर थाई मु तुमको निवेदन करूची कोन ना मो मन भीतर गोटी मधु आशा सृष्टि होइति बा मधु माने इच्छा सृष्टि होइति नुआ बा मधु आशा सृष्टि होइति की आशा सृष्टि होइति महाराजा महाजुगे होइछ दीक्षित नववन हेउथिबो बामांगे दीक्षित से कहउचंदी महाराजा होचंदी के रामचंद्र महायज्ञ
ନା ରାମଚନ୍ଦ୍र ଭାବିଛନ୍ତି କଣ କଣ କି ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ରାବଣକୁ ମାରିଥିଲେ ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ତ କହୁଛନ୍ତି କି ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ। ଦୀକ୍ଷିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ କିଏ ବସିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସିବେ ନାଇଁ। ଯଦି ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହବ। ଜଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହବନି। ତେଣୁକରି ସେ କହିଛନ୍ତି ତମର ମହାଯଜ୍ଞରେ ତମେ ମହାରାଜା ହେଇକିନା ସେଠି ବସିଯିବ। ଆଉ କଣ ନା ନବ ବାମା ହେଉଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ବିହିତ। ନବ ମାମା ନବ ଅର୍ଥ କଣ ବାମା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପତ୍ନୀ। ତମର ନୂଆ ପତ୍ନୀ ହେଉଥିବେ ବାମା ମାନେ ତମର ବାମ ପଟରେ ସ୍ୱାମୀ ଡାହାଣ ପଟେ ବସନ୍ତି ବାମ ପଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତି। ତମ ବାମ ପଟରେ ତମର ନୂଆ ପତ୍ନୀ କଣ ହଉଥିବେ ନା ବିକ୍ଷିତ। ବିକ୍ଷିତ ମାନେ ବସିଥିବେ ହେଲା। ତମର ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ ଟା ହବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶାଟା ହଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇକି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ମଧୁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ଆଶାଟା କଣ ନା ତମର ଯୋଉ ବାମ ପାଖରେ ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ବସିଥିବ ସେ ପତ୍ନୀ କିଏ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଶା ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପତ୍ର ଲେଖିବେ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତ ଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ଶକ୍ତି। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଗ୍ଧ ଅର୍ଥ କଣ ମାନେ ବିମୋହିତ ହବ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବା ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ବଧୁ ଅର୍ଥ କିଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ପତ୍ନୀ ତମ ପ୍ରତି ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ତମେ କଣ କରୁଛ ତମର ଯେତିକି ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି ତମର ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ 100 ଗୁଣରେ ଆହୁରି ଫୁଟି ଉଠୁ। କାରଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିନ ଯେତେବେଳେ ଯେ କୌଣସି ମାନେ ପୁରୁଷ ବାହା ହଉ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ତାକୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉ ଛାଟିଲେ ବାଡାଏ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପତ୍ନୀ ନୂଆ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ ତମର ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ସେଇ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ମାନେ ଆହୁରି 100 ଗୁଣରେ ମାନେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବ ହେଲା। ସତ ଗୁଣ ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ ସକଳ ସବୁ ହେଲା। ତମର ଗୁଣ ଯେତେ ଅଛି କଣ ହେଲା ପାଟି ଚୁପ କରି ଶୁଣ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। ମାନେ ଏ ଶୁଣ ଏଇ ମହାଯଜ୍ଞରେ ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବ ଯଜ୍ଞ ସଙ୍ଗେ କଣ ନା ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଥିବେ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଥିବେ ମାନେ ସେ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନା କରିବେ ହେଲା। କଣ ନା ସୁନା ରତ୍ନ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଦାନ କରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଦାନ କରୁଛ ହେଲା। ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମହାଯଜ୍ଞରେ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିବ କଣ ନା ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। ସେମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ସବୁ ଦାନ କରିବେ। ସହଜ ବିଷୟଟା ନୁହଁ ସରିଯିବନି ଆଜି ମୁଁ ଏଠି କଣ ତମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ମୁଁ ଦେଖ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ବୋଲି ହେବ ତହିଁ ଅତି ସମୁଦାୟ ମୋ ମାନସ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥି ଅର୍ଥ କଣ ଯାହାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲା। ହଁ ଯିଏ ଅର୍ଥ କାମନା କରେ ମାନେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିବେ ଯୋଉ ଦାନ ନବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଦରକାର ଥିବ ବୋଲି ଯାହାର ଥିଲା ବାଲା ଆସିଥିବେ ଦାନ ନବା ପାଇଁ ଆସିନଥିବେ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ କାମ ମାନେ ଯୋଉ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ସବୁ ମନସ୍କାମନା କରିକି ଆଇଥିବେ କି ଆମେ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁ ଗଲେ ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ମିଳିବ। ସିଦ୍ଧ କାମ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଦାନ ନବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଆସିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ସମୁଦାୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ସବୁ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ କଣ ନା ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ ମାନେ ଏଠି ସୀତା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଏ ଯାହା ମନରେ ସବୁ ମାନେ ଭାବିକି ନାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ତ ସିଦ୍ଧ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା
ମାନେ ଉଦୟ ହେଇଛି ସେ ଭିକ୍ଷାଟା କୁ ତମେ ମନା କରିବ କାହାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଛାର ଭିକ୍ଷାର ନାଥ ନହେବ କୃପଣ ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ତମେ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ଏତେ ଦାନ କରୁଛ ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଭିକ୍ଷାଟି ଉଦୟ ହୋଇଛି ତମେ ତାକୁ କେବେ ବି ହେୟ କରିବନି ମୋ ଭିକ୍ଷାଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦେବ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଆଉ କଣ ନା ଦୟା ରତ୍ନମୟ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିଏ ମାନେ କେତେ ହଉଛନ୍ତି ଦୟା ରତ୍ନମୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଥିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦୟା ମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ କଣ ନା ଦାନର ବାରିଧି ଅର୍ଥ କଣ ସମୁଦ୍ର ନାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଏତେ ଦାନ କରନ୍ତି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଏତେ ପାଣି ଯେମିତି ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରିବେନି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମିତି କଣ କରନ୍ତି ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ବାରିଧି କୁହାଯାଏ ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଦା ତୁମେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଖ ଯିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଥିବ ସିଏ ସିନା ମାନେ ତା ନାଁଟା ଲେଖିଥିଲେ ତମେ ସିନା ଜାଣିବ କି ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠେଇଛି କିନ୍ତୁ ସୀତା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଲେଖିଲେନି ହେଲା ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ କିଏ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ତମର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ ଆଉ କଣ ନା ସଦା ତୁମେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶ ସଦା ତାପସ ମାନେ ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ସବୁ କଣ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ହେଇନଥିବ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମେଘ ଘଡଘଡି ଝଡ ତୋଫାନ ଆସୁ ବରଂ ସିଏ ଉଠିବେ ହେଲା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସ ଦାନବ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଟାକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଜାଣିପାରିକି ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲା ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ନଥାଏ ଅଧୟ ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ ହେରା ମାନେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ମନସ୍କାମନା କରିକିନା ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତମେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଜାଣିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ ମାନେ କୋଉଠି ମାନେ ତପସ୍ୱିନୀ କଣ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ତପସ୍ୱିନୀ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କିନ୍ତୁ ମତେ ତମେ କେବେ ମାନେ ହେଳା କରିବନି ମୋର ଯୋଉ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷାଟିଏ ଅଛି ମୋ ଭିକ୍ଷାଟାକୁ ମତେ ଦବ ହେଲା ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ ଭକ୍ତି ଭରା ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ ଦେଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯୋଗକୁ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆଇଥିବେ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଦେବତା ଆସିଥିବେ କେତେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆସିଥିବେ ଆସିନଥିବେ ଆସିଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତି ଭରି କାହାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ନା ଅଙ୍କର ଭାଜନ ମାନେ ତମର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତମର ଯିଏ ନବ ପତ୍ନୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଗତର ଜନ ସବୁ କଣ କରୁଥିବେ ନା ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବେ ଆଉ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଇଏ ରାଜା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ମାନେ ଭଲ ଭାବନାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବେ ସେ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘର ତପ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମର ଯିଏ ନବ ପତ୍ନୀ ହେଇଛନ୍ତି ବା ତମର ଯିଏ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ କୋଉ ଯୁଗରେ କି ତପ କରିଥିଲେ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଘୋର ଅର୍ଥ କଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ହଉଛି ତମର ନବମା କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏଇଟା କି ତମର ପତ୍ନୀ ଯିଏ ସେ କେତେ କାଳ ମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ସିଏ ତମ ଭଳିଆ ପତ୍ନୀକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦିଟା ଭିକ୍ଷା ଥିଲା କି ମାନେ ମତେ ମୋର ଏଇ ଭିକ୍ଷାଟି ମତେ ଜଣାଇଦେବ ମାନେ କହିଦବ ମୋର ଆଉ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର କିଛି ଲୋଡା ନାହିଁ ହେଲା କୋଟି ଅଶ୍ୱ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ମତେ ଏଇ ପଦ କଥା କହିଦବ ବା ମୋର ଏଇ ଭିକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦବ ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏତେ ଧନରତ୍ନ ଦାନ ହୁଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞରେ ମାନେ କେତେ କେତେ ଧନରତ୍ନ ସବୁ ଦାନ କରାଯାଉଛି ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ଦାନ କରାଯାଏ
ताठू अधिक ज्ञान हम जदि तमें मोर टीकार उत्तर देद पढ़े दौर पढ़ो कोटा बुझी ना देख आउ एक कथा मात्र अच्छी अनुरोध दुखिनीर पुत्र जुग अत्यंत अवध से कहते आउ गोटे कथा मु अनुरोध करी तुमको कहूची मो पुत्र होचंती दीटा अवध माने कोन ना सीतांकर पुत्र किए ना लवकुश होचंती से किछि जानि ना तो छोट पिले नाही तांको पितृफल आहरण भाग्य न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग अनुराग अर्थ होची स्नेह से कहउचंती तांको भाग्य रे जो माने पितृफल माने पिता गोटे छुआ को कोले दिए सेମିତି पितृफल बसिबार मो पुओ दी जनकर भाग्य रे नाही आ कोन से जन्म कालु पितांकर स्नेह कोन से जानि ना के लवकुश आ कोन ना जानि छंती जन्मदिन जीवन कंगाई वीणा तंत्री सहकार रामायण गाय कारण माने जो वाल्मीकि कौन करथिले ना संस्कृत रामायण रचना करथिले सी संस्कृत रे सिखौथिले काहाकू ना लवकुश को सब बळे रामायण गाय के सुनौथिले तापर लवकुश भी कौन करथिले ना रामायण गायबा कोन ना वीणा बजै कि रामायण सब बळे गाउथिले सेटा को सुनि कि सीता देवी सब बळे कौन करथिले ना मन दुख करथिले कांदुथिले कारण तांकर रामंकर चरित ना से शुणिला मात्र कांद लगू से कारण सी जानी नथिले कि राम होउछन आम बापा देख किए नकांदिक बही मानव हृदय तरु लता चय जही हुअंती कहते कि राम सीतांकर कहानी जी शुणब कि सी माने गछटी हो ना गछ लता कि जी हो ना मत आखिर ठक ठक लुह गल पड़ो जे मु तो होची छारे मଣିଷ नहीं आ मु कोन नकांदिक रहि परिबी तुम्भर चरित्र निजे होई विमोहित जाउछंती सीताई शिशुदय महर्षि सहित से कहउछंती तुमर चरित्र माने तुमर चरित्र सब बेले गान करी करी मोर पुओ दुई जण माने तुम प्रति आकृष्ट होई तुमको जाउछंती देखिबा माने राम माने सब बेले माने माने तमे एक गोटे गीत सुनिलो तुमको भल लागिला तम सी किए गाइची कम करते तम सब ताकू जानि दउछ ना नहीं सेमिति से तो गाई माने राम सी जानी राम कि सीता तांको मां बोली से जानी माने तांको मां कर दुख कहानी से कहउछंती तमर माने चरित्र तम जीवन कहानी रे विषय रे माने विमोहित होई मो पुओ दी जण जाउछंती तुमको माने दर्शन करिया पे तुम पद पंकज दर्शन पंकज अर्थ कौन पद्म तमर पद जो पद्म पद्म भलिया पाद को दर्शन करने मन नेउ अछि करी आकर्षण माने तमर पद्म भलिया जो पाद तांको आकर्षण करी नै जाउछि कोन तांको तम पाद को टिके छुईगिनी से प्रणाम करिए सुनाई तुम्भगत दुखर कहानी जा शुणिले दुख दुखिनीर हृदय हुए हानि से कहउछंती तुमको माने से जो वाल्मीकि तांको नेइथिले कोन पे ना से जो अश्वमेध जगह जाइए ना लवकुश दुई जण रामायण गान करिया पे मु नेइथिले से कहउछंती जते बेले कोन करबे ना सुनाइबे तुम गत दुखर कहानी माने गत माने जोटा बीती जाइछि तुम दुखर कहानी सब गाइकिना सुनाइबे किए लवकुश से जगह जा शुणिले दुखिनी हृदय हुए हानि माने से दुखिनी के ना सीता से कहते जहाँ को शुणिले माने दुखिनी बा सीता देवींकर हृदयटा माने जेति लागे कि मो हृदय को कि हानि दउ आ कोन ना न शुणिले तही प्रति धामुठाए मन नहुअन करी तार औत्सुक द माने तांको जेते कष्ट लागिले भी से सबुदिन जेहेतु तांकर गोटे अभ्यास रे परिणत होना कि शुणिबा से कहते मो मते लागे कि मते कि आघात करूची किंतु तथापि मु जदि न शुणिबी मते भल लागे हेला औत्सुक माने कोन माने गोटे उत्साह माने सब बडे माने तांको मन रे थाए कि मु आज भी मु माने रामंकर कहानीटा सुनु देखो धीरवर से कथा को घेनी तुम स्मृति धीरवर किए आणिब जद्यपि दिना वैदेहीर स्मृति से कहते जितेबाला लवकुश जाइए अश्वमेध माने जो रामायण गान करेंगे तमें कौन कर वैदेही वैदेही कह वैदेही स्मृति सीता देवी वैदेही सीता
से कहते कौन ना जिते दुखर गाइबे तमर से मन पड़ो कौन ना सीता देवी कथा टी तुम मन को आण जिते भी सीता तो दूर में अच्छा राम सीता कहानी बोला जिते सीता सीता कथा टी मन पड़ो ना नहीं देख वैदेही प्रणय को मणि सपन कौन वैदेही प्रणय को मणि सपन चाही नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन से कहते कि तमें जो तुम स्मृति को से गान करुवे किए ना लवकुश जो गान करुवे तुम स्मृति को आसब तमें मो कथा भाव कि तमें स्वप्न भाव कि सीता देवी मो स्वप्न आई माने स्वप्न पड़े जमी आप स्वप्न किसी क्षण आसे पुणी माने पड़े जाए ना जमी कहते मो मो प्रेम को तमें स्वप्न भाव क्या मुख चाहिए ना तुम जो नुआ बधु आसी नुआ बधु आसी ताहार माने प्रफुल्ल सुंदर मुख को नहीं तमें सीता प्रेम को स्वप्न बोली भाव लेखुथांती पत्र सती हृदय विकले पत्र धौत हेउथाए नयन जल से बसिकिना पत्र लेखुथांती किए ना सीता देवी तांकर सेतबेले माने कांदी कांदी लुह लेखुथांती से पत्र रे सेतबेले ठोपा ठोपा लुह पड़ो ना आउ कि लेखिबी बोली भाबुथिले बसी आसी गले लवकुश मुझे हसी हसी जेतबेले आउ कोन लेखिए बोली से भाबुथिले सेतबेले लवकुश कोन गले माने से जिबे बोली कि माने अतमधु जंगी काना तांका मनटा बहुत खुशी अछि ना जेतबेले आसी माने हसी हसी कि ना आसी ना तांका मांगु डाकले से तांकर पत्र लेखा सरी गले पढ़ कोटा बुझी हलानी तापरे हां बुझी हला पिलो माने पढ़ी दियो टिके सोला कोटा बुझी हलानी सहज विषय अछि ना हाँ सुनार मत पूछना माने शुण सी रामचंद्र पाए रामचंद्र कौन एक पत्नी सी केवल सीता माने शुण सीता देवी को जेहेतु से घर बाहर कर सीता सीतांकर गोटे सुनार मूर्ति तैयारी कर मूर्ति कौन करथिले ना जगह बसैले तापरे जेतले पूजा सरीला से मूर्ति को लेकिना कोठी ना नदी रे जाइथिले भसै दवा पई ना किंतु से मूर्ति तांको माने सेठी प्रश्न करिथिले कि माने मोर कोन भूल कि मते जीवदान देई कि ना पुणी मते भसै दोचो से कहथिले नाइ जेहेतु मु एक पत्नी मते थिली किंतु मो द्वितीय पत्नी मु केबे ग्रहण करि परिबि नाही सेति में मु सीता देवी कर द्वितीय प्रतिमूर्ति माने सुनारे तयारी करथिले तब ए जन्म तो मु माने द्वितीय पत्नी ग्रहण करिबिनी किंतु आर जन्म रे तमे मोर पत्नी होइगी ना मते विवाह करबा कि आर जन्म रे की हेतिबे ना रुक्मणी देखो रुक्मणी की बाह हेतिबे किंतु राधिका को प्रेम करथिबे सेटा तो बोलले बोलले ना देखियो पूरा तो पौराणिक किछि ना किछि थिबो ये तो रुक्मणी का बाह हेतिबे रुक्मणी बाहर का संगे ठीक हेला ताको माउ का संगे जो श्रीकृष्ण को माउसी पुओ ताको कोन मन बोल ताको माउसी पुओ संगे एछि लिखिला बाहर जो जो चंदा ताको तो कोन मन पड़ किंतु जो देखो जो दिन बाहर हबो सेई दिन राम जो कृष्ण कहिथिले तम गां में से जो मंदिर गोटे अछि मां को मंदिर मंदिर पास मुदम नेकी फेरा रही प्रकृति में जो आंकर कृष्ण संको मतले रुक्मणी के चोरे नहीं जाइथिले तापर तो बाहर रही हला कारण से रुक्मणी जे एक पत्र देखिथिले श्रीकृष्ण पाखु जदि तू बाहर हेबी श्रीकृष्ण को बाहर हेबी नले संगी मोर प्राण त्याग को करि हला पढ़ कोटा बुझेला
हाँ तांगा तांगा कौन तो मते मन कौन पड़ो एक क्लास दी मन पड़ा पार क्लास छिड़ तापर सिए कौन करथि जान जो रुक्मणी कर जाकर ताको माउसी को संगे का करथिला तापर सिए जो कौन कला मरि नहीं से मर गए हां आ सिए प्रकृतर से जो ताको माउसी को जे सिए किंतु रुक्मणी की पसंद करथिले किंतु रुक्मणी कर सिए पसंद नथिले एटा कि मैं भूल गया तो रुक्मणी को आ उसको नहीं पड़े जब राधा पुणी गोटा मन अच्छी ना नहीं बस देखो गोटा बुझे नहीं तापर एक नंबर क्वेश्चन पढ़ू ना कौन कॉपी मैं तो केमिति पढ़िला जेतु से बड़ा होता कि ना कहिला देखिला रुक्मणी ना हां शिशु बा हां मना कर देले ना से मर जाइला हां कृष्ण मना कर माने ताको तार दाई होतिले कि श्रीकृष्ण को शत्रु करिकि ना शिशुपाल मर शिशुपाल श्रीकृष्ण में महा खिलाड़ी ना आ माउसी को जानता जो भाई ना ओके तापर जो सब माने गोपी माने सब ताको सहस्र गोपी थिले से माने कोनथिले ना ए जो रामचंद्रकर जो अष्टमंदिर यज्ञ हेतिबो ए यज्ञ रे जते सब माने मुनि ऋषि जते सब आसीथिबे से माने चाहुथिबे कि हमें कोन छी हां क्लास नाम कहले तो से करे आरगन मसरी हेई जा हां से कहथिले कि हमर तुम सेवा करिया पे बहुत इच्छा किंतु रामचंद्र कहिथिबे तमे सब आर जन्म रे माने मोर सब गोपी हेगिना जन्म ग्रहण करे मोर अंग सेवा करे सेति पई से माने कोन करथिबे आर जन्म रे गोपी हेगिना जन्म सबु पूर्व जन्म पर जन्म सबु पढ़ी समय काहे मला केमिति मला माने तांको सब दुख होइला हे तमर कोन साथी आई कोसी को बच्चा हुआ हाथ का देखे पाठ तो पढ़ी तब तुमको सब पंडित होइला हर थर पढ़ सब पंडित देखो आई पाठी पर देख हाथ देखो शरण वश्चल ध्वज रिपु गजांगु साथीर ध्वज शब्दर अर्थ कौन ये कौन सब हाथ देखि ता तुम को तमे गोजी हाथ देखि नवमामा बोली कवि कहा को कहिचंती को तम कौन पत्नी हाँ
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାବୁନା ବୋଲି ଶତଗୁଣ ହେଉଥିବା କାହିଁକି? ପୁଅ ପିଲା କହିଲ କଣ ଏଟା ହବ? ତାପସଙ୍କ ଅର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କଣ ମାଗିଥିଲେ? ଏଟା କଣ ହବ? ନିଜେ ତମେ ନିଜେ ଭାବୁନା ତମେ କହିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କଣ ମାଗିଥିଲେ? ଚାରିଟା ଅପସନ ପଢିଲ ପଢୁ ପଢିବେ ଆଉ ଆସିକି କହିବେ ପଢ ଚାରିଟା ଅପସନ ପଢ ବୁଝିପାରିଲେ ପଢୁନି ପଢୁନି ମ୍ୟାମ ମତେ ସୁବିଧା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କିପରି ଜନକଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ତରୁ ଲତାଙ୍କର କଣ ଶୁଣି ଅଥଇ ହୁଅନ୍ତି? ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ କଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଉଥିଲେ? କଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ? ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଗଲା? ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କୁ ପାଠ କଣ ଦିଆ ଓ ସମଚାଳିତ ଶବ୍ଦ 3, 4, 5 ସମଚାଳିତ ଶବ୍ଦ 3, 4, 5 ପଢିକି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଭାଷା ଯାହା କହିଲେ ଆମକୁ କିଛି କାଟୁ ସେ ଏକାନେ ବାହାର କରିଦେବି ଆଉ ଜଣେ ଫୋନ କଲେଣି ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଟିକେ କଣ ପଢା ହେଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ବହି ସବୁ ରଖିବେ
Ei,